इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का परोक्ष प्रभाव अब उत्तर 24 परगना के बशीरहाट अनुमंडल की परिवहन व्यवस्था पर बुरी तरह से पड़ने लगा है। कमर्शियल गैस की किल्लत और आसमान छूती कीमतों के कारण हजारों परिवारों की जीविका संकट में है। आलम यह है कि बशीरहाट और सुंदरबन के विभिन्न रूटों पर चलने वाले 3000 ऑटो में से अब केवल 500 ऑटो ही सड़कों पर उतर पा रहे हैं। ऑटो चालकों की माने तो कमर्शियल गैस की आपूर्ति पूरी तरह से चरमरा गई है। जो गैस पहले 72 रुपये प्रति किलो मिलती थी, उसकी कीमत अब बढ़कर 130 रुपये प्रति किलो हो गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 48 घंटों में लगभग 2000 से 2500 ऑटो रिक्शा सड़कों पर नहीं उतरे हैं, क्योंकि गैस का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। वहीं गैस संकट का फायदा उठाकर इलाके में कालाबाजारी शुरू हो गई है। ऑटो चालकों का आरोप है कि कुछ दलाल अपने घरों में गैस स्टॉक कर रहे हैं और उसे 3 गुना अधिक दाम पर बेच रहे हैं। गैस कार्यालय के कर्मचारी विनय सरकार ने इस संबंध में क्या जानकारी साझा की है, आइए सुनते हैं। না গ্যাস তো কারখানাতে লোডই হচ্ছে না ঠিক মতন। এ শিফটে চলে বি শিফট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গ্যাস না আসলে গ্যাস কোথার থেকে লোড হবে? গ্যাস তো ঠিক মতন পাচ্ছে না লোকে। মানে আমাদের যে কারখানায় যে লোড হয় সেই লোড তো হচ্ছে না ঠিকঠাক মতন। হ্যাঁ, এইবার যতক্ষণ না ওইখান থেকে গ্যাস আসবে তত গ্যাস তো আর ইন্ডিয়াতে তৈরি হয় না, গ্যাস তো বাইরের থেকে আসে। এবার যেখান থেকে আসবে সেখান থেকে যুদ্ধ বেঁধে আছে। এবার যত সময় না আসবে তত সময় গ্যাস দিতে পারছে না। যদি ইন্ডিয়ায় তৈরি হতো তাহলে তো কোনো সমস্যাই হতো না। এইটা বলা যাবে না, যবে আসবে তবে পাওয়া যাবে। এবারে একদিনও লাগতে পারে, 15 দিনও লাগতে পারে, 1 মাসও লাগতে পারে। এটাই হচ্ছে সমস্যা। বিনয় সরকার। না না, কালকে আমার গ্যাস ফুরিয়ে গেছে, তাহলে সারাদিন রান্না হয়নি। আর গ্যাস বুক করা হয়েছে, বলছে 10 দিন পরে দেবে। তাহলে আমাদের তো কাঠের কোনো ব্যবস্থা নেই, আমরা কি করে রান্না বান্না করবো? আর ধরো ওরা ওই সারাদিন বাবা ছেলে দোকানে কাজ করে, সারাদিন পরে এসে খাওয়া দাওয়া করবে। এবার বলছে 10 দিন হবে তারপরে গ্যাস দেবে। কি করে চালাবো আমরা? কাঠের কোনো ব্যবস্থা নেই এখানে। খুব সমস্যা না? 60 টাকা তো বেড়েছে। আর কোন দেশে যুদ্ধ হচ্ছে? আমি বলবো বিরাট অসুবিধা হচ্ছে গ্যাস না পেলে। আমাদের রান্নাবান্না হবে না, তারপরে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাকে মানুষ করবো, খেতে দেবো কী করে? আগে বুক করলে একদিন কি দুদিন পরে পেতো, এখন 25 দিন না হলে গ্যাস দিচ্ছে না। দাম বেড়েছে 60 টাকা করে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।